हास्य परिहास छଳରେ पुष्प बाटिकारु पुष्प चयन करी राजजेमा मलयावती सखी मानंकु धरी मलय पर्वत स्थित चंडी मंदिर रे पहुंची मांक निकट रे स्तुति पाठ करूछंती आज्ञा गोटाय पद गाइबा कहा लेखा बांका चतुष्पदी आमे महांती पटना ग्राम रे जहा खाइले गोविंद बाबू रोषई करुछि गोविंदर समस्त रिष्टारिष्ट खंडन करंतु नारायण बढ़िया रोषई तार शरीर आरोग्य करंतु तार पादरे जो व्रण हेछि घा हेछि तेल ढाली आरोग्य करंतु सत्य नारायण बोलंतु सर्वे आनंद एक बार हरि बोल बढ़िया रोषई एमिति रोषई की करिवो नै यही करिबने कि हाथ कार नाही बादुडी बाबू बसचंती साळेश्वरे से रोषई करूथला साळेश्वर रे बढ़िया रोषई हुई आमे सेठु ताकु चिन्हिछु भलो आइस आमुक जेमति देखिला कहला आज्ञा आपण साळेश्वर जाइथिले म हम साळेश्वर दिथर आसी रोषई से करूथला सेठी आ एठी भी रोषई करूछि 5 दिन हेला आमुक सब बेला पई जगी करी रहिछि अच्छा आमे एठी कोन खाइले माने भाकुर मुंड 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 एटे मुंड खाली माछो मुंड खाइले की डालमा खाइले डालमा खाइले जाई पड़थला हां बाइगन पड़थला हां आलू पड़थला हां सारू पड़थला अरे कदली कह बांका चतुष्पदी रु गोटे पद गाइबी आज्ञा आमे जहा खाइथिलु से कथा कहिबु मांक निकट रे स्तुति पाठ आसीबो सेही पद गोटाई पदरे आज्ञा जोड़ाई अर्थ आज्ञा बोले माछ मुंड मालिका मालिका माछ मुंड मालिका मालिका कालो रात्रि काली माछ मुंड मालिका कालो रात्रि कालिका माछ मुंड मालिका कालो रात्रि कालिका माछ मुंड मालिका मुख्य करो तो बक्षरे बिराज मुख्य करो तो बक्षरे बिराज चिमुरा दे माने हे बाई माछ मुंड मालिका कालो रात्रि कालिका माछ मुंड खाइले माछ मुंड कहिले माछ मुंड मालिका मालिका मांक निकटरे स्तुति पाठ हबो सेही सेई पद पद अर्थ केमिति होउची आज्ञा। झियो माने डाकिले लो मा भवानी भवानी तू छ मुंडिया कार्तिकेयंकर मा ओटुलो माछ मुंड गला डालमा आसीबो ये बाईगण नाथ नाथ पितारे सारू गर्भ जे करे तारे आहा भाई गण नाथ पितारे सारू गर्भ जे करे तारे जाई छित गण दयालु रे गण जाई छित गण दयालु रे गण कदरिया मुंड मालिका माछ मुंड मालिका कालो आज्ञा डालमा रे परिबा जा पड़ीथला आज्ञा ये पदरे आसुची कि नाही आपण माने देखंतु तारे कोन साइड बाईगण नाथ पितारे बाइगन ना बाईगण आसिला बाइगन आसिला सारू गर्भ जे करे तारे सारू आसिला सारू आसिला जाई छित गणा जाई आसिला हरड़ जाई हैं जाई छित गणा दयालु रे गणा दयायुक्त काहिका गुतरा होतु दयायुक्त आळु समान दयालु आळु आसिला 10 कदलिया मुंड मारी कदली आसिला डाल कदिलो डोरी कदली को डालमा हेई गला प्रस्तुत मांक निकटरे स्तुति पाठ हबो सेई पद अर्थ केमिति होचा प्रमाण देखंतु पद्य को गद्य रे अनुवादन कले पद्य बोधगम्य हबना बाईगण नाथ पितारे गणनाथ पितारे भाई
ଗଣନାଥ ଯେ ଗଣେଶ ଗଣେଶଙ୍କର ପିତା ଯେ ଶିବ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲୋ ମା ତୁ ବାଇଆଣୀ ପରି ହେଉଥାଉ ଲୋ ଆଉ ଯାଇଛି ତ ଗଣା ଦୟାଳୁରେ ଗଣା ଦଶ କଦଳିଆ ଦଶ ମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ ତୋତେ ଯେ ଯାବତ ପୂଜା କରିଥିଲା ସେ ଯାବତ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଦିନ ତୋର ପୂଜାକୁ ପରିହାର କଲା ସେଦିନ ତାର ଲଙ୍କା କଟକ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଦେମା ମଳୟାବତୀ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପିତୃଭକ୍ତ ଜିମୁତ ବାହନ ସେଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଝିଅମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱନକୁ ଶୁଣି ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ये ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଲା ରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ମଳୟାବତୀ ଏତିକି ବେଳେ ହେଲା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲଖ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଇନ୍ଦୁରେଖା କାବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଏକାଳେ ବାମନ ୟନ କମ୍ପିଲା ଦକ୍ଷିଣ ତାର ବାହୁ ସକୁନେ ହୃଦ କମ୍ପି ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଲା ପ୍ରେମ ମଞ୍ଜୁରେ ଭଲରେ ନାଚିଲା ପ୍ରେମ ମଞ୍ଜୁରେ ଶିବା ଭାବା ଦେଖି ହେଲା ବାରସ ଘନେ ଧରି ଚଞ୍ଚଳାର କରକୁ ଭଲରେ ଧରି ଚଞ୍ଚଳାର କରକୁ ବୋଲେ କହ ଆସୁ ତ ସନ ରାଜଦେମା ମଳୟାବତୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା ଅବସରରେ ମଳୟାବତୀର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ବାମ ବାହୁ ବାମ ଜାନୁରେ ବାର ବାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମଳୟାବତୀ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା କହିଲା ଲୋ ସଖୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ତ ମା ଭବାନୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କୌଣସି ଦିନ ମୋର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ବାମ ବାହୁ ବାମ ଜାନୁରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଆଜି ଏମିତି ହେବାର କାରଣ କଣ ये तो शुभ लक्षण ସଖୀ ମାନେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଜେମା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଫୁରିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବାମ ବାହୁ ସ୍ଫୁରିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବାମ ଜାନୁ ସ୍ଫୁରିଲେ ମଙ୍ଗଳ ତମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା ଭବାନୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ଆଜି ବୋଧେ ତୁମର ମନୋବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ହେ ଏତିକି କହିବା ଅବସରରେ ମାଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଫୁଲଟିଏ ଝରି ପଡିଲା ସଖୀ ମାନେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଜେମା ଦେଖିଲ ନା ତମର ଶୁଭ ଶକୁନ ସಮೇତ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ପୁଷ୍ପପାତ ହେଲା ସତେ ତ